wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got. हेलो हाय नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने सब आई होप आपण मैंने भलरे थिबे मु तो भलरे अछि आउ एबे माने टिके भल लागुची आज टिके देह पूरा भल अछि आ एठी आपण मानो कहिथिले ना मु नेक्स्ट प्रोडक्ट आपण कहिबी बोली माने पैकिंग करथिले आ जिबा बे आ काली रो वीडियो आपण मानो कहिबी मु कोडे कोडे जाउची आपण माने कालर वीडियो निश्चित भाबे देखिबे आ मो ट्रैवल ब्लॉग टा भी आनिबी मु का सहित जाउची कोन करछि सब जा आपण मानो कहिबी एठी मो पैकिंग करथिली काइना मु गोटे दिन पे जाउथिली गोटे दिन माने माने जिबी गोटे दिन जीबी मझे गोटे दिन रही ताबास दिन पलि आसबी से जो मो पैकिंग करथिली ता अनुसार एठी सब चूड़ी सेट करके रखिथिली आ जहा कॉस्मेटिक सामान सब नया नेबार थिला आ बिंदी आ लिपस्टिक फाउंडेशन एमती कड़ थिला से क्लचर एमती रखी दउथिली एठी भेनिटा को भी बाहर करथिली भेनिटा एठी रही जाइतिला मोर मन नथिला भेनिटा बाहर करिया पे आ एठी भेनिट भी काढी के नेई आसबी एई कबर्ड रे रहिची ए जो पूरा बेडरूम रो आ कबर्ड रे एठी रखी देइतिली एठी सब भेनिट मोर एठी ही अछि आपण मानो देखिबी केतळ मोर भेनिट माने कलेक्शन आपण मानो देखिबी आ आपण माने कमेंट करी मते जणांतु मु कमेंट करी जणैले मु भेनिट रो भी कलेक्शन आपण मानो देखिबी आ बहुत भेनिट रखिछि किंतु मते मोर जोटा चॉइस मु सेटा मते जोटा कंफर्टेबल लागे मु सेटा प्राइस माने एटा मते बेसी कंफर्टेबल लागे आ ए ग्रे कलर रो भेनिटा से जो मु एटा सब बेले प्राइस मु एटा ही नै थाए मते ते कंफर्टेबल लागे आ एठी देखो मु तार सब सामान गुड़ाक से रखी दउथिली भेनिट रु काढ़ी के आ से पर्स टा नेली नहीं एठी गुटे कौन कौन नीची माने मु गोटे ड्रेस पिंदी की जीबी आ गोटे ड्रेस आसला पिंदी बस आउ साड़ी एतिकी नेची आ प्राय किछि नै नाही आ एठी सब रखिची माने कौन जो स्ट्रेटनर टा नेची आ एठी चूड़ी मु भाबुथिली एथिरे रखी दी आ ए डब्बा रे रखी बिनली भाबी की ना बाहर करथिली किंतु मते पुणी भय लागला जे काले भांगी जिवो बोली मु ताको कोन करली पुणी एथरे बाहर करिकि ना से डब्बा रे ही पुरेई की मु ताको नेइछि आपण देखिबी आ एठी एठी मु तार जहा जहा मु पिंदी भी सब रखुथिली आ उटे मोर बैकअप रे भी चश्मा उटे थाए एक्स्ट्रा मु रखी थाए पाखरे एठी आ उटे चश्मा भी पिंदी की जिबे आ उटे चश्मा रखी थाए पाखरे एठी देखंदु आउ थरे मु बाहर करिकि आपण मानू देखि देछि चूड़ी को पुणी बाहर करिकि पुणी सेमति थोई देइतिली एठी गोटे रुमाल रे ताको बांधी की रखिथिली माने 9 बजे की भांगी हो बोली रखिथिली किंतु मु ताको आ रखिलिनी ताको अथरे सेमति डबारे पुरे देइतिली एठी देखंदु मो ताको रुमाल भी रखि सरलनी ये रे बेनेट रे रखिदेली आ एठी चश्मा को भी रखिदेली चश्मा टा को एठी रखिदेली किंतु एठी न रखी पुणी आथरे बेनेट रे रखि देइतिली एठी एमती चलतिला म पैकिंग कोन कोन करिची कोन नै मु खाली आपण मानु देखि देली एमती पैकिंग करछि बोली एठी देखंदु आ कॉस्मेटिक मोर खाली कोन लिपस्टिक फाउंडेशन आ क्रीम बस आ कोन बिंदी आ सिंदूर बस एगुड़ा तो एटा ट्राइपॉड टा छोटो ट्राइपॉड टा भी रखी दउची केना मते एटी ब्लॉगिंग करिया सुविधा हो बोली मो ट्राइपॉड टा भी रखी देली एटी ताको गुटे माने अर्जेंट रे किछि दरकार पड़ले मोर यूट्यूब रो रिलेटेड किछि दरकार पड़ले मु सेते लेखी बोली एटा भी गुटे खाता टे भी रखी सकलेनी एटी ब्रश भी रखी देली एटी सरला आ खाली मोर रहिला एटी देखंतु ड्रेस भी बाहर करके बेड ऊपर रखी देइथिले एटा स्ट्रेटनर टा भी नै जाउची आ आपण माने सब आज रो वीडियो केमती कोन लागिला मते पैकिंग ब्लॉग टा मते निश्चित भाबे कमेंट करके जणाइबे आ काली आपण मानो देखेबी ए ब्लॉग टा आपण देख सारिबा परे नेक्स्ट रे ब्लॉग आसी जिवो आपणगर मोर ट्रैवल ब्लॉग टा
ଆଉ ଫଙ୍କସନରେ କେମିତି କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଭାବିଛି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ରଖିଥିଲି ଭିତରେ, ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବି ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ବାହାରେ ରଖିଦେଲି, ଏଠି ହିଁ ରଖିଦେଇଥିବି। ତାପରେ ଗଲା ସମୟରେ ତାକୁ ଧରିକିନା ପଳେଇଯିବି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ବହୁତ ମୋର ମାନେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାରେ, କାହିଁକିନା ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାରେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ 7 days ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ମାନେ ନେକ୍ସଟରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବାଏ କରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉନି ବୋଲି। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଟିକେ ଗଡ଼ୁଥିଲି କାହିଁକିନା ଗୋଡ଼ ହାତ ପେନ୍ ହେଉଛି, ସେ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଶୋଇଥିଲି। ଶୋଇକି ଯିବି ଏବେ ଉଠିକି ବାସନ ଧୋଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ପ୍ୟାକିଂ ଯାହା କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ବିଶେଷ କିଛି ବି ନେଉନି, ଅଳ୍ପ ଖାଲି ନେଇକିନା ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିବି, 12 ତାରିଖ ହିଁ ରହିବି। ତାପରେ ତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି, ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବେଶୀ ବି ଲଗେଜ୍ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା, ଆଉ କେମିତି କୁଆଡ଼େ କିଏ କାହା ସହିତ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏବେ ଆସିବ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ସହିତ ମିଶିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯାହା ସହିତ ମିଶିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖେଇବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ଟିକେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ବଢ଼େଇ ଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ। 햇살이 너무 좋았어.